الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد لعافية عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحيمني ورحيمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang terus mengalir nikmat yang tak terhingga dan tak dapat kita hitung satu persatu. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat takwa, sehingga kita masih bisa menikmati manisnya Islam yang akan membawa kita selamat di dunia dan di akhirat. Tiada kata lain yang patut diucapkan kecuali Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka dengan terus kita bersyukur, insyaAllah karunia dan nikmat yang diberikan akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sungguh azabku benar-benar sangat keras. Quran Surah Ibrahim ayat ke-7. Syukur yang kita ucapkan ini, hadirin, juga harus senantiasa kita realisasikan dalam wujud nyata melalui penguatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan syukur dan takwa inilah maka kita akan senantiasa menjadi pribadi yang senantiasa diberi perlindungan dan petunjuk dalam mengarungi samudra kehidupan di dunia dan bisa terus menjalankan misi utama hidup di dunia, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam putaran waktu dan keseharian umat Islam, bulan Ramadan menjadi momentum intensifnya kegiatan ibadah yang dilakukan baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Frekuensi ibadah seperti puasa, salat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan ibadah-ibadah lainnya menjadi warna dominan di bulan mulia tersebut. Semangat ini seiring dengan kemuliaan Ramadan yang di dalamnya banyak memiliki keutamaan dan keberkahan. Ramadan menjadi bulan penggemblengan jasmani dan rohani umat Islam untuk menjadikan pribadi yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kini pertanyaannya datang,
Bagaimana setelah Ramadan? Apakah kita mampu mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita? Apakah setelah Ramadan kita kembali seperti sedia kala dengan semangat ibadah yang seadanya, seala kadarnya? Apakah takwa sebagai buah dari perintah puasa Ramadan sudahkah kita rasakan dalam diri kita? Tentu pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh diri kita sendiri sebagai bahan muhasabah atau introspeksi diri agar spirit ibadah kita tidak mengendur setelah lepas dari bulan Ramadan. Sehingga pada kesempatan khutbah hari ini, khatib ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali lintasan perjalanan ibadah kita selama bulan Ramadan, untuk menjadi spirit dan motivasi agar setelah lepasnya Ramadan ibadah bisa kita tingkatkan, atau minimal bila tidak bisa kita tingkatkan, bisa menyamai ibadah kita dalam bulan Ramadan. Melihat masa lalu itu penting sebagai modal untuk menghadapi masa depan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hasyr ayat ke-18. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sebenarnya sudah tergambar dari makna kata Syawal yang merupakan bulan setelah Ramadan sekaligus perayaan hari raya Idul Fitri. Dari segi bahasa, kata Syawal berasal dari kata syala yang berarti irtafa'a, yakni meningkat. Makna ini seharusnya menjadi inspirasi kita untuk tetap mempertahankan grafik kualitas dan kuantitas ibadah kita setelah bulan Ramadan. Dalam pertahankannya perlu upaya serius, diantaranya adalah dengan melakukan 3M, yakni muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Muhasabah adalah melakukan introspeksi diri terhadap proses perjalanan ibadah kita di bulan Ramadan. Muhasabah ini bisa didalikan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri tentang apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Apakah kita sudah memiliki niat yang benar dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Apakah yang menjadikan kita semangat beribadah di bulan Ramadan? Pernahkah kita melanggar kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan? Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan introspeksi lainnya untuk mengevaluasi ibadah kita selama bulan Ramadan. Maka jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan memotivasi kita untuk semangat dan perbaiki diri, sehingga akan berdampak pada kualitas dan kuantitas ibadah setelah lepas dari bulan Ramadan. Terkait pentingnya muhasabah inilah Rasulullah SAW bersabda, "Al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man attaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Orang yang cerdas, orang yang sukses adalah orang yang menghisab, orang yang mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adalah mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mempertahankan tren positif ibadah selama bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini kita harus tancapkan tekad kita untuk terus melestarikan kebiasaan-kebiasaan positif selama bulan Ramadan. Perjuangan ini tentu akan banyak menghadapi tantangan-tantangannya, baik dari lingkungan sekitar kita maupun dari diri kita sendiri. Oleh karena itu hadirin, kita harus memiliki tekad kuat dan benar-benar agar hambatan dan tantangan yang bisa mengendurkan semangat ibadah kita ini bisa kita kalahkan. Allah telah memberikan motivasi kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berjuang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lam'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Cara selanjutnya adalah yaitu dengan muraqabah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan muraqabah ini akan muncul kesadaran diri senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memunculkan kewaspadaan untuk tidak melanggar perintah-perintah Allah, sekaligus bersemangat untuk menjalankan segala perintahnya. Sikap-sikap ini merupakan nilai-nilai yang ada dalam diri orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang yang yakin dan percaya kepada yang gaib dan tak tampak oleh mata. Disinilah Rasulullah SAW bersabda, "Anta abudullaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, sebab meski engkau tidak melihatnya, Dia senantiasa melihatmu. Hadis riwayat Bukhari. Nilai-nilai ketakwaan dengan senantiasa melakukan muraqabah ini seharusnya memang sudah tertancap kuat dalam hati kita. Karena muara dari ibadah puasa di bulan Ramadan sendiri adalah ketakwaan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat kali ini. Semoga kita bisa senantiasa mempertahankan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita setelah kita lepas dari bulan Ramadan, yaitu dengan cara bermuhasabah, bermujahadah dan bermuraqabah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban misi ibadah ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fa ya fazal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد فيا أيها الناس فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واستقيموا صفوفكم واعتدلوا. Teruskan dan rapatkan saf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد